बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसके लिए हमने 1 किलो ले ली है गाजर और उनको हमने अच्छी तरह से छील के धो के जो है ना वो हमने रख लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने गाजर ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं लेनी, बिल्कुल दरमियाने साइज़ की आपने गाजरें लेनी है और उनको आपने अच्छी तरह से छील कर धोकर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में उनको कट कर लेना है। आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप जो है ना वो बिना कद्दूकश किए गाजरों का हलवा बना सकते हैं और बहुत इजीली बन सकता है। चले आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम बगैर कद्दूकश किए गाजर का हलवा बना सकते हैं और बिल्कुल आपको गाजर का हलवा जैसे हम बाज़ार से लेकर खाते हैं सेम उसी टेस्ट में मिलेगा। ये देखिए, हमने एक पतीली ले ली है, उसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच डालना है देसी घी। इसमें आपने देसी घी डालना है और उसको मेल्ट कर लेना है। आँच आपने यहाँ पे बिल्कुल लो से मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम आपने आँच रखनी है और घी को आपने इसके अंदर अच्छे से पिघला लेना है। घी हमारा पिघल चुका है। अब हमने जो गाजरें छोटे छोटे पीसेस में काट कर रखी हुई थी, अब हम इसमें वो डालेंगे। ये अब हम इसमें गाजरों के पीस डाल देंगे और इनको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट इनकी मीडियम आंच पर भुनाई करेंगे। पानी वगैरह आपने कुछ भी शामिल नहीं करना, जस्ट आपने 1 चम्मच घी में इनको भून लेना है। ये 8 से 10 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। गाजरें इसी में जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसको फिर आप अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आसान तरीके से। ये देखें, हमारी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है और गाजरें भी नरम होना शुरू हो गई है। ये देखें, पानी आपने बिल्कुल नहीं शामिल करना, ये अपने ही पानी में गाजरें पानी छोड़ती है और ये अपने ही पानी में जो है ना वो पक कर तैयार होगी। इस तरह आपने चम्मच चलाते जाना है, इनको नीचे लगने नहीं देना। और साथ में आपने चेक कर लेना है कि गाजरें सॉफ्ट हो रही है या नहीं हो रही, साथ साथ आपने चेक करते जाना है। 8 से 10 मिनट बुनाई करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। मीडियम आंच पर आपने इसको पकने देना है। जैसे जैसे ये पानी छोड़ते जाएगी उसी तरह से ये जो है ना वो सॉफ्ट होती जाएगी। अब हमने ले लेने हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और काजू। इनको हमने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है। अच्छी तरह से आपने इनको मतलब बिल्कुल ज़्यादा आपने इनको नहीं करना, दरदरा सा बिल्कुल आपने इनको पीसना है। ये देखें, ये मैंने इन तीनों चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इनको रख दूँगी और ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आपने ये कहाँ पे शामिल करने हैं। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई में मैं डाल लूँगी 1 लीटर दूध। जितनी आपकी गाजरें होगी उतना ही आपने दूध लेना है और दूध आपका खालिस होना चाहिए, बाज़ार का दूध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने खालिस दूध लेना है। और इसको आपने इस तरह से पकाना शुरू कर देना है और साथ साथ में आपने चम्मच चलाते रहना है। हर थोड़ी देर बाद आप चम्मच चलाएंगे। ये देखें, दूध हमने पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता उबलना स्टार्ट हो जाए। ले जी, अभी हम चेक करेंगे। ये हमारे दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, हमारा दूध उबलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसको हम तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक ये इसकी क्वांटिटी हाफ ना रह जाए। 1 लीटर दूध डाला है और ये आधा लीटर होने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चले आइए, तब तक ये पक रहा है हम अपनी गाजरें चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी गाजर सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और ये अपने ही पानी में पककर तैयार हुई है। आपने एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगे कि ये गाजरें नहीं पक रही तो आपने तकरीबन जो है ना आधा गिलास से भी कम थोड़ा सा पानी आपने डाल लेना है ताकि गाजरें पक जाए। अब आपने इस तरह का एक मैशर ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इनको मैश कर लेना है। गाजरों को अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है मैशर की मदद से। इस तरह से आपकी गाजरें बड़ी आसानी से मैश हो जाती है। कद्दूकश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस तरह आप गाजरों को सॉफ्ट कर ले, घी में फ्राई करके उनको अच्छी तरह से भून के सॉफ्ट कर ले और इस तरह से इजीली। ये देखें, मेरी गाजरें माशाल्लाह से कितनी प्यारी जो है ना वो क्रश हो गई है।
مجھے کدوکش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور لگ ایسے رہا جیسے ہم نے گاجروں کو کدوکش کیا ہے۔ دودھ ہمارا تقریباً آدھا رہ چکا ہے۔ اب ہم اس میں ایک پیکٹ یہ نیڈو کا ڈالیں گے، خشک پاؤڈر جو ہوتا ہے نا، خشک پاؤڈر ملک جو ہوتا ہے ہم وہ ڈالیں گے، ایک پیکٹ ہم اس میں شامل کریں گے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو گجریلے میں گاجر کے حلوے میں جو ہے نا آپ کا کھویا جو بنتا ہے وہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنے گا، اور آپ کو لگے گا جیسے ہم نے بہت زیادہ کھویا ڈالا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ اس کو بوائل آ رہے ہیں، اب اس میں ہم یہ شامل کر دیں گے ساری گاجریں جو ہم نے میش کی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ گاجریں ہم نے یہاں پہ اس لیے ڈالنی ہے تاکہ جو کوئی کسر یا جو کوئی کمی رہ جاتی ہے گاجروں کے سافٹ ہونے میں تو وہ بھی اس میں اچھی طرح سے پک کر تیار ہو جائے اور دودھ جو ہے نا وہ ایک جان ہو جائے، گاجروں میں سما جائے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری گاجریں اس کے اندر ڈال لینی ہے۔ یہ گاجریں وغیرہ ہم نے ساری اس میں ڈال لی ہے، اور اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر یہ جو دودھ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل خشک نہ ہو جائے، ہم اس کو تب تک پکائیں گے۔ یہاں پہ میں 3 چمچ شوگر ایڈ کر رہی ہوں۔ جو لوگ نارمل میٹھا کھاتے ہیں وہ شوگر نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے 7 چمچ ہلاتے جانا ہے، میڈیم سے ہائی فلیم پہ آپ نے اس طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تیار ہوا ہے۔ اب ہم اس کی یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کدوکش کیا ہوا، اور کھویا ماشاءاللہ سے ہم نے کافی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کھویا شامل کیا ہوا ہے۔ جی ہمارا گاجر کا حلوہ پک کر تیار ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈالیں گے جو ہم نے دردرا سا جن کو پیس لیا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ان کو شامل کرنا ہے۔ میں نے اس کے اندر 2 الائچی بھی کوٹ کر ڈالی ہے، آپ نے بھی الائچی کوٹ کر ڈال لی ہے۔ جو الائچی کے دانے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے، پیسنا نہیں ہے، اس کو آپ نے علیحدہ سے کسی چیز کی مدد سے ان کو کوٹ لینا ہے، اور پھر اس کو آپ نے اس میں شامل کر کے اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر کے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ سارے ڈرائی فروٹس آپ نے اس کے اندر مکس کر لینے ہیں۔ لے جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو چکور شیپ میں گارنش کر لیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس شیپ میں بھی گارنش کرنا چاہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو اوپر بادام کی مدد سے ہم ایک فلاور بنا لیں گے۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں، اگر گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو آپ اسی طرح ان کو گارنش کر کے ان کے آگے سرو کریں، سب آپ کی بہت تعریفیں کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اس سے ہمیں آپ کا پیار ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریسپی آپ کو کس حد تک اچھی لگی ہے۔